Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning CDO, good morning Misamis Oriental. Welcome to Brady Vlog. March 2, 2026. Pasensya guys ha, nalangan ta karon. Okay, atong numero gapon guys, ni slide man. Ang atong 850 ni gawas 830. Ang atong 065 guys, ang nigawas pod 026. Okay guys, mo ni atong piring karon nga adlaw guys. Ang una na to nga piring guys, 7114. Okay, ang probables na to ani guys, 417. Kani ang 71 271. Oh. Dipinsahan na to 170 guys. Kining 14 guys, 341. Okay. Yang atong padubol 447 774 117 og 771. Okay guys, muna atong unang kuan guys, piring. Okay. Atong ikaduha nga piring guys, 27 28 47 48. Okay mo ni. Sa 27 guys, 427. Sa 28 258 258. Sa 47 074 ug sa 48 984 984. Okay guys, mura ni guys. Ang atong natay pabonus guys. Atong pabonus. Atong pabonus guys, 675 085 ug 578 578. O mo ni guys. Pero kani atong pabonus guys, nagya po ni siya piring guys ha. Ang piring niya ni guys 57 58 ug 78. Muna yung piring guys. Kaning kaya atong pabonus guys, nagya po na siya piring. Ang kagahapon nga atong regalo guys, ang piring ato gahapon 065. Moto ang numero nako gahapon 065 ug 085. Pero ang piring ato guys 065, ang piring ato guys 06, 56 ug 65. Okay. Kana lang. O palihog na lang ko follow, like and share ani guys, og subscribe sa atong YouTube channel Brady Vlog. Okay, pili lang mo ani guys, target rumble itanan guys, target rumble. O kamo nay bahala. Sa gusto lang guys ha, wala ni say pugsanay. Wala ni say pugsanay o kani ato ang vlog guys, prediction ug guide ni siya guys. Okay, kani lang maayong buntag kanatong tanan, mabuhay.